रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हुजूर दे अदब दी गल सुनान लग्या। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीने शरीफ दे अंदर रहंदे हन, मदीने शरीफ दे अंदर रहंदे हन ते कदे मदीने तो बाहर ना गए। किस वास्ते ना गए कि किधर इस तरह ना होए कि मदीने तो बाहर चला जावां ते मौत आ जाए और हुजूर दे शहर तो बाहर मैनू मौत ना आ जाए। ते होया भी एवें कि हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा इंतकाल मदीना शरीफ दे अंदर होया और जन्नतुल बकी दे अंदर आप दा मदफन पड़ गया। और कितने बादम हम एक दिन हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे कोल एक शख्स आया कि उन्हें दरवाजा खटखटाया। आप बाहर आए आके पूछदे ने हां भाई किवें आना होया? उन्हें क्या जी कि मैं हुजूर दी हदीस सुनाउण आया। उन्हें की क्या? मैं हुजूर दी हदीस सुनाउण आया। हजरत इमाम मालिक कहंदे ने रुक जरा बैठ जा। अंदर गए जाके गुस्ल कीता, गुस्ल करके नए कपड़े पाए, नए कपड़े पा के खुशबू लगाई ओदे कोल आए आके कहंदे ने हां हुण सुना हुजूर दी हदीस। सुभान अल्लाह। ते इथों साबित ये होंदा है कि जेड़ा हुजूर दी हदीस दा इतना अदब करदा है ओ हुजूर लजपाल दा कितना करदा। सुभान अल्लाह। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जदों मदीने दे बाजारां दे अंदरों गुजरदे ना ते आप दीवारां नु हाथ ला के चुमदे ने। लोगां पूछा कि तुसा इस तरह क्यों करदे हो? हजरत इमाम मालिक ने जवाब दिता कि मैं दीवारां नु हाथ इस वास्ते ला के चुमना कि हो सकदा है कदे इन्हां दीवारां नु मेरे सोने हाथ हिलाया। सुभान अल्लाह। फरमांदे ने कि हो सकदा है कदे इन्हां दीवारां नु मेरे कमली वाले ने हाथ हिलाया होए। मैं परसों महल दे अंदर बयान कीता सी, दिल ने चाहे कि दोबारा इश्क दियां गल्लां ने आशिकां नु सुना जाइए। सुभान अल्लाह। बाबा फरीद गुलाम फरीद कोट मिठन दे ताजदार आप दी बारगाह दे अंदर आप दे मुरीद आए, आप दे मुरीद आए और आप नु मिलन वास्ते आए कि असी हज करन चले हैं। की करन चले हैं? हज करन चले हैं। आपने पूछा मदीने आंदे जे टाइम मिले ते मदीने भी चले जावांगे। आपने फरमाया चलियो नहीं और इंज आख्या करो कि मदीने चले आ टाइम मिलिया ते हज भी करें। सुभान अल्लाह। की फरमाया कि इंज आख्या करो मदीने चले आ टाइम मिलिया ते हज भी करावांगे। मैं बार बार किसी को ये नहीं आखना आखो सुभान अल्लाह, आखो सुभान अल्लाह, आखो या मुडो ना आखो। अगर गल चंगी लगे तो आख दिया जे, अगर चंगी ना लगे तो चुप करके बैठे रहे सुनते रहे जे मैं अपना टाइम पूरा कर। सुभान अल्लाह। पीर जमात अली शाह नारोवाल दे अंदर अलीपुर सैयदा आप दा मज़ार माशाअल्लाह हाजरी दा शर्फ भी मिले है। पीर जमात अली शाह जदों अरबी बड़े गरीब आना ते आप दे कोल उस वक्त ही बड़ा माल आ। पीर जमात अली शाह इथों माल इकट्ठा करते जाके मदीने शरीफ दे अंदर माल तकसीम करके आंदे। आप मदीने शरीफ दे अंदर गए वेखदे ने कि एक बच्चा रो रहा है। पीर जमात अली शाह दे कोल गए जाके उस बच्चे ने पूछदे ने बेटा की गल है रोंदा क्यों है? उस बच्चे ने कहा बाबा जी 3 दिन हो गए भूखा, रोटी नहीं खाती, खाना नहीं खाना। आपने फरमाया बेटा घर चला जाना मां इंतजार करती होगी। उन्होंने कहा बाबा जी मेरी मां कोई नहीं। उन्होंने कहा बाबा जी मेरी मां कोई नहीं, मेरा बाप कोई नहीं, मैं कल्ला। बाबा जी ने उहदा हाथ पकड़िया ते अपने लंगर खाने ले गए। जदों अपने लंगर खाने लेते गए ना उन्होंने बड़ा सोहना खाना खिलाया, बच्चे नु बड़ा सोहना खाना खिलाया, ओदी खिदमत की थी। बाबा जी उस बच्चे नु कहंदे ने बच्चिया तू इंज कर मेरे नाल मुल्के पाकिस्तान चला जाना, तैनू ओथे अम्मा दा प्यार भी लभेगा, तैनू ओथे अब्बे दा प्यार भी लभेगा, तैनू ओथे खाना भी मिलेगा, तैनू ओथे लिबास भी मिलेगा, तैनू हर सहूलत मिलेगी, चल मेरे नाल पाकिस्तान। और बच्चे ने जवाब नहीं दिता। बाबे दा हाथ पड़िया कारी साहब, बाबे दा हाथ पड़िया ते रोज़े रसूल दे सामने ले गया। जाके बाबा जी नु कहंदा बाबा जी मैनू दसो ओथे मैनू अम्मा दा प्यार लभेगा? क्या हाँ तेनू लभेगा? मैनू ओथे बाबे दा प्यार लभेगा? क्या हाँ तेनू बाबे दा प्यार लभेगा? मैनू ओथे खाना मिलेगा? हाँ तेनू ओथे खाना भी मिलेगा। बच्चा रो के आंदा बाबा जी दसो क्या मैनू ओथे रोज़ा रसूल भी मिलेगा? बच्चा की कहना है बाबा जी मैनू दसो क्या मैनू ओथे रोज़ा रसूल भी मिलेगा? पीर जमात अली शाह दे अथरू जारी हो गए ते बच्चे नु रो के आंदे ने बच्चिया अगर रोज़ा रसूल ओथे हुंदा ते फिर मैं की लेना?
اگر روزہ رسول اوے اوتھے ہوندا تے پھر ایتھے جماعت علی شاہ کی کرن آنا سی۔ اور میرے بھائی اس بچے نے جواب دیتا کہ بابا جی پھر سن لو میری گل، میں ماں دے پیار بنا رہ سکنا، میں باپ دے پیار بنا رہ سکنا، میں کھان پین بنا رہ سکنا، پر روزہ رسول دی جدائی برداشت کر سکتا نہیں۔ اے عشق رسول، اے محبت رسول کہ جنہ دے دل و دماغ دے اندر حضور دا عشق ہوئے، حضور دے شہر دے نال محبت ہوئے، پھر انہوں نے کھانے بھی بھول جاندے، انہوں نے کھانے بھی بھول جاندے نے۔ ماں باپ دے پیار تو ود کے بھی آقا دا عشق ہے، آقا دا دی محبت ہے۔ ایک آخری واقعہ اور اس بعد اجازت انشاءاللہ کہ حضور دے نام دا ادب کیتا۔ قاری صاحب بنی اسرائیل دا شخصا 200 سال اس دی زندگی، انہیں 200 سال دی زندگی ہی اللہ اور اس دے فرمائن دے مطابق نہ گزاری، خلاف ورزی کرتا رہا، گناہ دے اندر گزاردا رہا۔ جب وہ فوت ہو گیا 200 سال زندگی فوت ہو گیا، اور ان سے قبیلے والے کی کیتا، انہوں کھچیا درو کی تے روڑی تے سٹتا، روڑی تے سٹ دیتا تے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وال اللہ دا پیغام آ گیا ہے، موسیٰ جا فلان جگہ تے میرا دوست اوتھے پہ آئے، انہوں اٹھا، اس نو غسل دے، کفن دے، او دا جنازہ بھی پڑھا، اس نو دفن بھی کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کے انہوں چکیا، اٹھایا، غسل دیتا، اس دا کفن دیتا، جنازہ پڑھایا، دفن کیتا۔ اس قبیلے والے بنی اسرائیل نے کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے بندہ بڑا گنہگار ہے، اے بندہ 200 سال انہیں گناہ دے اندر گزارے، اللہ دی نافرمانی دے اندر گزارے، اے دے نارے اس طرح دا عمل کیوں کیتا جا رہا، اے تے بڑا گنہگار سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا یا رب العالمین اے تیرے بندے کی آخدے نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اے سچ آخدے نے کہ انہیں 200 سال دی زندگی گزاری، 200 سال دی زندگی گناہ دے اندر گزاری، لیکن اے موسیٰ ایک دن اس نے تورات شریف کھولی، جدو تورات شریف کھولی نا میرے محبوب دا نام آیا، میرے محبوب دے نام نو انہیں چمیا، چم کے اکھا تے لایا، یا درود پاک بھی پڑھیا، اے موسیٰ میں دے گناہ والے ویکھاں یا محبوب دے نام دا ادب ویکھاں۔ فرمایا کہ موسیٰ میں دے گناہ والے ویکھاں یا محبوب دے نام دا ادب ویکھاں۔ میں سوال کرنا ہے مسلمانوں، حضور دے امتیاں، حضور دے غلاموں، میں سوال کرنا بندہ ہوئے بنی اسرائیل دا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہوئے، سونے رسول دا کلمہ پڑھیا نہیں، سونے رسول دی امت دے ویچ داخل نہیں ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی کرے نام دا ادب، 200 سال دے گناہ معاف ہو جان، ہوئے حضور دا کلمہ پڑھن والا، ہوئے دن رات آکھن والا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، دن رات حضور دے نغمے جپن والا ہوئے، دن رات حضور دے نعتہ پڑھن والا ہوئے، پھر حضور دے انعام دا ادب کرے تے بخشیا نہ جاوے، کیویں ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی ایک نام دا ادب کرے تے 200 سال دے گناہ معاف ہو جان، تے پھر ہوئے حضور دا امتی تے پھر حضور تے درود پڑھے، حضور دی شان بیان کرے تے بخشیا نہ جائے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ بس میری حاضری تے مکمل سی۔ آخری پیغام مسلمان بھائیو، آخری پیغام قاری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کہ ما سلککم فی سقر، اس آیت دے اس دے اندر اس آدمی دا ذکر ہے کہ جڑا جہنم وال جا رہا ہوئے گا، تے لوگوں دے تو پوچھن گے کہ تو جہنم وال جہنم چا کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ کو جواب دے گا لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اگر حضور دا سچا عشق ہے دل دے اندر تو پھر نماز نو قائم کر لو۔ ہر مرد تے، ہر عورت تے، ہر عاقل بالغ تے نماز فرض ہے۔ آج اسی قاری صاحب کو، ساڑھے کو بھی بندے آندے رہتے ہیں، قاری صاحب کو یا کسی پیر کو جانے بابا جی ساڑھا بچہ بگڑ گیا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اور سوڑے رسول نے جو فرمایا سی کہ جب تو 7 سال دا ہوئے تو انہوں اپنے نال لے کے جائیں، انہوں نماز دا حکم نہیں، حضور نے جو تفیز تے انہوں دیتا سی وہ دیتے عمل کرے ہاں۔ پھر فرمایا اگر 10 سال دا ہوئے تو انہوں ڈانٹ کے انہوں ڈنڈے دے ذریعے نماز سے لا،
پھر اسی حضور دی فرامین نو چھڈ دیتا تے پھر اسی بجنے پیراں کو کہ سانو جی تعویذ دے دیو کہ ساڈا بچہ نماز نہیں پڑھدا. پھر اگر باپ خود نماز نہیں پڑھدا تے بیٹا کیویں پڑھے گا؟ باپ آ کے کہندا جی قاری صاحب تعویذ دے دیو ساڈی تے جویں دی سی گزر گئی لنگ گئی ہن بچے نیک بن جان. اب بھائی اگر بچیاں نو نیک بنانا سی نا تے پھر گھر دے اندر مصلا بھی چھاندا جدوں تو مصلا بھی چھائے گا تیرا بچہ بھی تیرے نال کھڑا ہو کے نماز ادا کرے گا. تیرا بچہ بھی تیرے نال کھڑا ہو کے نماز ادا کرے گا. حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ میرے دل نو تکلیف پہنچا. جڑا بندہ اسی خطابات سنتے ہی رہنے ہیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. اسی سوچئے نا کہ اسی حضور دی اکھاں نو کتنی کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. کیا اسی نماز ادا کر رہے ہیں؟ اے ویکھو محفل سجائی ہے ٹھیک ہے بہت اعلی حضور دا مقام. حضور دا مقام تھے وراء الورائے. حضور دی محفل جانا بھی سبحان اللہ. لیکن میرے بھائی حضور بھی ادو خوش ہون گے جدو اسی نماز ہی پڑھ جاؤں گے. جدو اسی 5 وقت دی نماز پڑھ کے حضور نو ٹھنڈک پہنچاواں گے. اور یہ نماز اللہ اور اس دے رسول دا دیتا ہویا بڑا تحفہ ہے. جدو کسی نے کوئی تحفہ پیش کریے نا تو دی سامنے اکھاں دے بے قدری کر دے تو پھر بڑا دکھ ہوندا ہے. اسی اگر کسی نو ایتھے قاری صاحب تسی کسی نو کوئی خوشبو تحفہ پیش کرو تہاڈی اکھاں دے سامنے زمین تے دے مارے نا زمین تے دے مارے او دی بے قدری کرے دل نو بڑا دکھ پہنچے گا کہ میں بڑے قدر نال دتی سی. تے حضور نے نماز بڑے قدر نال سانو اللہ تو تحفہ لے کے دیتا ہے. سانو نماز پڑھنی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ جڑا نماز نہیں پڑھدا اور قیامت والے دیہاڑے قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول دے دشمناں نال کھڑا ہوگا. فرعون نال حامان نال قارون نال اللہ دے دشمناں نال اٹھایا جائے گا. اس دن جس دن انہاں دی سب تو زیادہ رسوائی ہوئے گی انہاں تے لعنت خدا برسری ہوئے گی. کیا بندہ یہ گوارا کردا ہے کہ سانو اللہ اور اس نے رسول دے دشمناں نال کھڑا کیتا جائے؟ میری ماما بہناں بھی سن رہی نے. کیا یہ گوارا کرن گیا کہ سانو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے کنڈے سٹن والی ام جمیل دے نال کھڑا کیتا جائے؟ کوئی بھی برداشت بندہ ہوئے یا مائی ہوئے مرد ہوئے یا عورت ہے کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ سانو قیامت والے دیہاڑے اللہ دے دشمناں دے نال کھڑا کیتا جائے. تے اگر اسی چاہنے ہاں کہ سانو حضور دے غلاماں نال کھڑا کیتا جائے تے پھر نماز قائم کرو. ساڈا تے یہ تمنا ہے کہ یا اللہ قیامت والے دیہاڑے حضرت عمر فاروق دے نال کھڑے ہوئیے حضرت عثمان غنی دے نال کھڑے ہوئیے حضرت بلال حبشی دے نال کھڑے ہوئیے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دے نال کھڑے ہوئیے. یا اللہ جدو اٹھیے تے داتا علی اجمیری نے کلمہ اٹھیے. یا اللہ جدو اٹھیے تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی غلامی اٹھیے. اگر اسی چاہتے ہیں کہ اسی اللہ علیہ دے نال کھڑے کیتے جائیے انہاں دے نال اٹھائے جائیے پھر سانو نماز قائم کرنی سانو نماز